Diri agoy nakakita tag Puma nga hoodie ako ra pong gibayaran dayon. Nakapunit pud tag Patagonia nga hoodie diri mga goy. Nya kay 20 may bunga sa toro dili lang. Nya sa tapad goy nakapunit tag Nike SB nga cargo pants. Naputay nakuha duha ka Levi's short nga pambabay ug isa ka kalo nga New Era. Nakapunit pud tag champion jacket nga tag 15 mga goy. Nya kay Pinoy may tag iya aw nahangyo rag jeans. Nya diri sa mga inchik goy nakapunit tag duha ka t-shirt nga Athens, isa ka Quiksilver, DC shirt, big check nga pambabay, Quicksilver nga jacket, ug isa ka bilabong nga wayoy. Hala si Agaw nangayog number. Sure deto nga Agaw. Daw be say nalot ni Agaw. Nakaahok din siya DC nga long sleeve mga goy. Isa ka Athens nga t-shirt, Tommy jeans, ug Stussy nga jacket. Ya mao na ni tanan akong naukay nga adlaw mga goy. Mga Levi's short nga pambabay, big check na top crop, DC nga t-shirt, duha ka t-shirt nga Athens, Quicksilver nga t-shirt, Los Angeles Cup nga New Era, Quicksilver nga jacket, hoodie nga Puma, cargo pants nga Nike, champion nga jacket, ug ang kapains nga Bong Days Bucket Hat.